Dili ko pro, pero niabot kong summit sa Mount Apo, ang pinakahabog nga bukid sa tibok Pilipinas. What is up mga kalagan? Kinsa bagoy magdahom nga ang lugar nga sa video og libro ra nimo makita imo nang maadtuan sa personal. Pero dili ingon ana kadali ang tanan. Nag-start among adventure 7 na sa morning. Since among trail is Bansalan, diri mi nag-start sa Balutakay. Nga presko pa kayo mga dagway. Daghan pa tag nakauban diri ng mga pag-iita na kayo sa vlogging. Ayun lang, wala pa ba kayo na? Dagway check, dagway check. Dagway check. Dagway check oh. Ang mga dagway oh. Ilan rin niya? Oh, dagway check, dagway check. Niagi mi aning lapad nga gulayan nga dunay nindot nga view before magsulod sa forest. Ug diri, ma-amaze jud ka kung unsa ka nindot ang natural nga kinaiyahan. Actually, 3 days among gigahin ani para dili mi magdali-dali tungod kay dili mi parehas kapaspas sa uban. Ug ang amo lang goal sa first day is maabot mi sa campsite. Dali, nadagway okay ba? Okay ba mga kauban? Pero kami, nag-chill lang. Among ginasulit nga makuhaan or ma-document bisan mga gagmay nga butang na among maagian. Ug kay weekend bang pudning adlaw, daghan tag nakasalubong nga pababa na. Ma-excite ug makulbaan ka magtan-aw nila kay makita nimong happy sila nga na-achieve nga maabot sa tuktok apan di pud malikayan nga makasugat kag gipang baba na kay na-injured pauli na. Mga 8 to 9 hours ang among na-consume ug baklay padulong sa campsite. Ni ana mi kahinay pero naa pa lang mi sa tunga-tunga naabta na mig ulan. Nanay part sa dalan nga nalapok nagmaayo pero kaya ra kayo. Actually, nikusog pa gyud og tama ng ulan pero wala na namo nakuhaan kay gi-safe na namo among mga gadget para dili mabasa. Pag abot sa campsite, patindog dayon sa tent para makarelax na. Ug another baklay na pod pagkaugma. Una, tulog-tulog ba? So, katora guys. So, matulog mi sa ron kay 3 AM ugma. Gikan pa ni baklay padulong sa Mount Apo. Para sa may maabot dito sa summit. Right? Bye.